Hi, Ma'am Kay. Good morning po. Ma'am Kay. Ayan. So, ma'am, ito po yung checking lang po ng motherboard. Pakita ko lang po na order niyo po Gigabyte B365MD DS3H. Ito po yung actual unit. Sir, ma'am, bagong-bago po to. Ayan. Use po to pero parang bumili lang po kayo ng brand new. Yan, makikita nyo po yan, ma-appreciate nyo po yan. Yan. Yung tintab niya, halos hindi naman din po ito nagamit. Yan, yan. Port in po yan, power slot po yan. Yan, power slot ng memory. Bihira po yan sa budget na motherboard. Yan. Tapos yung I/O ports na dito. Nakita nyo po yan, ma'am. Fresh na fresh. Serial number niya. Ayan. Tapos yung sa likod, warranty sticker po, ma'am. Bawal po alisin yan para hindi po ma-void yung warranty niya. Nasa likod naman po siya. So, may warranty naman po kayo. Basta intact po yung warranty sticker, hindi po inalis. Okay po tayo dyan. Pero pag inalis po yung warranty sticker, void po yung warranty. Hindi po namin mag-accept ng inalis po yung warranty sticker. Okay po, may warranty naman po kayo. Pag may any issue, message nyo lang po kami. Titingnan namin to. Intact yung warranty sticker din. Okay na po yun. Yan. Tapos yung sa din po, socket niya. Hindi rin po kami mag-accept ng may broken or bent pins po. Yan. Pakita po namin itong socket niya. Yung mga pins po yan. Makikita nyo po yan in any angles po. Na wala po yung bent pins or broken pins. So, pag magre-return po kayo or na mayroon pong bent pins, kahit po brand nyo yan, binili nyo sa store or sa mga known store, hindi po sila mag-accept ng bent pins or broken pins po kasi user negligence na po siya. So, yun po. So, yan po. Lagi nyo i-inspect yan. Napaka-importante po. Any angles naman po yan. Wala kayong makikitang bent pins po. Yan po ang pinakamahalaga. Ang sakit niya. Walang issue. Goods na goods po yan. Makikita nyo kasi din agad yan pag merong bent pins. Kahit isang piraso lang po yan, makikita po agad na. Yun lang po. Ma'am Kay. Yan, yung serial number po ulit. Okay. Napaka-fresh. Yun lang po, Ma'am Kay. Thank you po. Ship out na po namin to kasi na kami. Late na po kami. Thank you po, ma'am. Bye.